Kelop, pencari jalur. Profesor. Pak Komandan ya. Komandan Batak. Aku mangan ki. Sik gantian. Trailer di Indonesia. Mam apa ya? Cerita so anak bojoku. Persami. Kopinya gak Pak? Nek durian montong apik-apik. Kayak kelinci. Lah. Kopinya. Ya kelinci. Lah kopinya. Sik. Tak modio. Engko dadine lak ditekoki. Sarapan nih. Wah, sing kopine sampean pengen rasane. Nek kirang manis. Dingin apa adem, Pak? Dingin isu ya. Oh, dingin isu. Pohon. Pundi. Pohon besar. Tril. Oh, tril. Satu-satu Pak ya. Ya, satu-satu. Ini sekarang kita ada di Ponorogo. Ponorogo. Ji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Patlikur, selawe, 26, 27. Ya ora tego. Kono moto sapi terus ora tego. Harapan nih. Oh, tak. Oleh AC. Oh, waduh. Metu anak kirik lewat go bodak ya aku.